Tunga Dikanda, votre émission en langue Kitouba qui vous éveille sur les différentes questions du foyer dans le but de rendre ce milieu convivial. Lux FM, Tunga Dikanda, bienvenue Kisana. Matondo mingi na beno nyonso mekufinama na kulanda manaka ya beto ya Tunga Dikanda na basinga ya Lux FM. Tunga Dikanda kaka mutindu beme kuzaba betuke kutungaka kasi betuke kumuangisaka ve. Kilumbu ya bubu betuke kuzonzela na yina mekutadila kuvukisa nzutu na muntu ya Dikanda ya pene pene. Tona lumputu bame kuzonza l'inceste. Yake le diambu kina kunataka vuanzi mingi na bayinzo mingi ya makwela. Na yau Tunga Dikanda mekwiza na kwiza tunga kansi na kumwangisa ve. Kilumbu ya bubu mukele munu mosive kansi mukele kintwaji na mama Kimongu Brigitte yandi kele mama ya Dikanda pe na kote ya yandi betu kele na tata Joseph Mikala yandi peke tata ya Dikanda pe yandi kele mvungi ya dibundu ya plein évangile tabernacle. Na yau mke kwiza kuyamba bau mama Brigitte mbote yangi mama. Mbote mama. Mubanza ti ngeme kukubama deja na kupesa beto malongi na ina me kutadila jambu ina ya kuvukisa nzutu na ina bakele Dikanda musi. Beto ke ya kukubama samuti beto zola tunga makanda ya beto. Tata Joseph mbote yangi petati. Maman, bienvenue. Mubanza ti ngeme kukubama imeni. Betme kukubama samu na kutunga Dikanda. Mutindo betme kuzonza beto ke kutunga kansi beto ke kumuangisa ve. Beto ke kuzonzila jambu ina me kutadila kuvukisa nzutu na muntu ya Dikanda ya pene pene. Mama Brigitte ngekele mama ya Dikanda. Na kutalaka jambu ina ya kuvukisa nzutu na ina kele muntu ya Dikanda yange. Wapi mutindo ngelenda kubangula yao. Matondo mingi mwana ya munu jambu ina ya kele jambu ya ngolo. Yina tete na kacha Dikanda beto fana kuzava samu na hiki jambu ina mekukumina beto na kacha Dikanda. Na kutala mbote mbote na tango beto ke na kacha inzo. Yake na ba habitude ya kaka ina ke kusalamaka na inzo ina ke favorize ke jambu ina. Donc yakele na beto kana beto ke na kacha Dikanda na kacha inzo beto fana kusala attention na ba mambu ya kaka na kacha inzo, c'est-à-dire mozo la kuzonza nge mama ngelenda kubasika mpene na mesa babana ya ngeve ngelenda ku tout la foule mosi ou chambre mosi mwana ya kento na mwana ya bakala na chambre mosi vi. Donc yakele na tampe nge mama nge mutuke yebisaka babana yake na mutindu ina ngelenda kuyebisa babana ya nge mekana nge commencer kuyebisa bana ya nge na façon mosi ina kufuana kanave yake kunata bamvindu muka mingi mume kusuka tete kuna. Tata Joseph ngekele tata ya Dikanda mubanza ti ngelenda kuzonza na beto ina kele diambu ya kuvukisa nzutu na muntu ya Dikanda ya yandi ya pene pene. Matondo maman, bienvenue. Mona kutonda nge samuna point ngeme kuzwa ya kuorganiser émission ya faso ya traitement ya tete na ku lutter contre inceste bake boklaki au sensibilisation. Betkendo na tangu il faut kuzonzila ba mambo sam na kuempêcher ba mambo ina na kukumina diak. Vous voyez, Boubia yi moment betke kuzonzila na guerre mondiale, c'est pour éviter que ba mambo faso ina kubwa diaka. Donc inceste yake les réalités. Papa ke kubasika na mwana yandi ya kento, mama parfois ke kubasika na mwana yandi ya bakala, parfois frère ke kubasika na sœur, parfois neveu ke kubasika na nièce, parfois yake les réalités ke kulutaka na kati ya makanda. Et paso me kuzonza maman, si mambo me kukuma il faut kusosa ba cause ya yao. Mambia me kukumi na beto samuna iki. Parce que dans la vie, ba conséquence que les mingi na babana inme ku vivre ba mambo ba inceste na. Donc mubanza betko kubanda certaines mona ba cause yiki ke ku favoriser que inceste ou salama na famille ku tirer ba conclusion ya ba conséquence ya yina inceste lenda produire na lozingu ya bana et puis ku pesa ba conseil comment lutter wa faso bet na sala pour que ba mambo ya faso ina ku salama diave na kati ya makanda beto. Et je vous assure que l'inceste ke kutunga ve mais ke kumwangisa makanda na ya uchizonza na beto yiki lenda kusala ti yina kele kuvukisa nzutu kwiza kukuma na kati ya Dikanda. Kima ya tete maman bienvenue, il faut beto se rendre compte que nzutu ya mutu kele sacré
e façon me kuzonza mamo yake ve normal que nzutu ya beto vanda exposé na mantwala ya bantu. Ça c'est un premier fait. Bentu tala bubiai faso mama ke kuvandila na inzo na babana yanke na babana ya bakala mais yanke kuvanda na tenue légère. Papa aussi ke kuvanda na légèreté. Parfois mwana ya kento ke kuvata babilele ya imbi mais tata kele na ata diambu ya kuzonza par rapport à ça kuyobisa mwana tata mwana ya kento nge kuyobisa yandi samo na iki alors que mama ke kuna lenda yobisi yandi yobisi babana ya bakala kuvukisa aussi bana chambre mosi mwana ya kento na ya bakala chambre mosi betke na fleo betke kubukila ka télévision mamo bienvenue yiki babana ke kutala na télévision chaque fois que bao ke kutala babantu ke kuvukisa banzutu na télévision ba mambu ina ba me kutala ke kubikana na kacha ya baitu abao et si ya me kubikana na kacha baitu abao yiki ba ke sala si ba ke bao zolo kaka na kacha chambre ba ke sosa ku appliquer mambu ina ba me kutala na télévision donc ba cause ke ku favoriser inceste aussi ya ke laisser aller ya ba parents na mantoala ya télévision ke kutala babana ke kutala ba mambo nyonso ke kuluta na télévision forcément yake influencer bao et ça c'est une chose très capitale. Mama Brigitte yigilenda kusala ke jambo ina kuisa kukumina bino kati ya dikanda jambo ina pe mutindo mukenye madiaka mutindo papa me kuzonza samo na fleo ya ikena beto télévision mais yake kaka télévision vi beto ke kwenda peti na internet mwana fioti mngeme pesa yandi téléphone mwana ke même pas na 15 ans yan ke na téléphone yan ke na internet mais ba site nanke kwenda kukota ngeke na kuzaba ve donc ba mambo ina yan ke kutala yao yina mu votola compléter tata ya munu mais na kuzonza beto ke na jambo mingi na kati ya makanda ya beto jambo ya balien parce que yake na ba makanda ngeke landa faso jikanda ina bandaka ngeke kwenda kutala koko na koko ba vandiki leki na yaya ba mebuta. Il faut beto zaba ya beto ke bas africain beto kele na mwa ba acquaintance na kati ya ba famille que cousin et cousine ba mekwela na ba me salama kwela ba buta babana e ba makanda ina pe yake nataka pe mindondo donc jambo ina ya bandaka na bukoko yake land beno ke yutuka sam na nyiki yake na kukwiza mkena kuzonza papa yandikele mvungi ya mezaba yake kulutaka donc nina mbandu ya ibeto ikele beto fana kusala attention kana beto kena kutala jambu ya ikena kukumina beto fana kusosa origine ya yao yale nduvanda faso beto kena kuvandila na inzo medikanda pekele ya mingi yake na ba makanda mingi bake talaka yao ti yakele mbote cousin cousine ba kuvanda kisika musi yakele pe na jambu ya kaka munu mama ubia papa mume kuzi na makwela mume nata mwana papa yina zona kubasika na mwana ya munu yakele pe na jambu ya kaka mwana ya munu mume buta mwana kisika ya kaka mume nata na makwela mume kuza pe kubwa bana na kati ya inzo bana ina bake kuvukana ve yake mbote ve yake mwangisa ba makanda mina kutalaka mama Brigitte yake na batata ina ke kubasika na mwana ina yanji musu me kubuta ya kento mwana ina me kukwiza na kento ve mama Brigitte yani me kuvukisa nzutu na mwana ina yingelenda kuzonza na diambo mokezonza ke yake jambo ya pasi yake jambo ya busafu yakele jambo ya imbi yakele jambo ya imbi kaka na kati ya jikanda ve même tina luyalu ke condamné ke ya okezolaka ve que bantu ya menga mosi bakwela na bakusala déjà ba mariage na luyalu ba manga ya yakele jambo ya imbi la majorité ya ba famille ya beto kele bakwa dibundu beto ke kwenda na bas église bakelonga ka beto yiki yake kunataka ba malédiction si beto ke na kutala ba makanda mingi beto ke benive beto ke na kuvivre kizingu mosi ya pasi mais beto ke sosa yaka toka jambo ina tonto yake beto ve mais beto menga ina melandana na beto mais bakoko ya beto ba mesala yao disumu ina yake kuiza kubwana beto e babana ya beto pe si munu mumesali ya ve tonto yake kwenda kutalana na babana ya munu na bakoko ya munu donc yake jambo yake na kulandana yakele imbi e yake na ba conséquences mutindu papa me kuzonza ba conséquences ya imbi si mukwenda kuzonza na ba conséquences muketu banange beto ke tala bangulu no le bake baka bangulu zoli ngulu ina mebuta mwana ina mekuma ya kukula yanke buta na mama yandi bake simba babana ina ke kufuaka donc babimbevu mingi tonto na kati ya ba makanda mukena témoignage yake na ba makanda yake na babimbevu mosi ya rare beto ke sosa yake leve mais yake le jambo yina
parce que beno me vukisa menga mosi beno ke buta yake pesa wapi menga. Tata Joseph ingeki kuzoza na jambo ina betu zonza tete kaka ina mekutala kuvukisa nzutu mwana yange mosi ngeme kubuta ngeme kuiza vukisa nzutu na mwana yange wapi mutsindu ngelenda kubangula jambo ya mutsindu ina. En tout cas, maman bienvenue, yake le diambo ya pasi. En réalité, yake mamambo ke vanda même kilo na inwa na kubasisa parce que yake vraiment impensable na papa ngeme kubuta mwana ngeme kukwenda na maternité ngeme kunanguna mwana ngeme kubenir nzambi na ina ngeme kupesa nge mwana ngeme osime kupesa yandi kumbu et ya kukuma jusqu'à ce que papa kuvukisa nzutu na mwana ya yandi mosi yake mambo ya tiadi maman. Mais comme betke na kutunga il faut bet kutala ba responsabilité. Responsabilité qu'est na côté ya papa, surtout beaucoup plus papa, parce que mubanza ti si nzambi me kupesa nge mwana, c'est que me kupesa nge aussi responsabilité ya ku éduquer mwana ina. Responsabilité ya kuzola bien ya mwana ina. Mais singe me kukwenda china kuvukisa nzutu na mwana ya nge mosi. Est-ce que na ku assumer responsabilité ina nzambi me kupesa nge na kutuadisa bana ina me kupesa nge. Ça c'est un premier fait que faut beto. Mais yiki lenda sala chi tata kukuma na ba niveau ina. Ba mambo kele mingi muke kubanda tete na mambo psychologique. Il faut bet ku comprendre que sociologie mais étudier ba cause quand même ya inceste. Et psychologiquement, il faut ku noter premier fait. Yakena ba papa ina ba umosi ba me ku vivre ba mambo ya ba inceste momo ba vanda kona kula. Et ba me ku kula na atmosphère ina. Puisque baba na ke ku reproduire kaka ba mambo ina ba parents ya ba ke ku sala psychologiquement ba papa fasu ina il me ku kula na atmosphère ya inceste ba ke vanda na 90% na possibilité ya ku reproduire inceste na kati ya baba na ya bao. Ça c'est le premier point qui est psychologique. Deuxième point, c'est que bet noter que tant que tata ke ku considérer que nzutu ya mwana ya yandi même si yake mwana yandi mais que nzutu ina ke sacré bet ke ku kuma toujours na mambo inceste. Mwana ya kento maman bienvenue peu importe yake mwana yange peu importe même si nge ke le mvungi mais nzutu ya mwana ya kento ce qui est sacré bake kusimbaka ya ou n'importe comment veut même si mwana vana na 2 ans même si mwana vana na 3 ans à combien plus forte raison si morphologie ya mwana mase ku développer. Et tant que bet ke ku considérer nzutu ya kento tant que même papa ya babana ke ku considérer nzutu ya mwana ya yande comme étant sacré bake kukuma na mambo ina ya inceste. Namba tukulu nge kuzonza ka pe ina kele jambo ya kujobisa mwana ya kento. Mais tata Joseph kana mama ya dikeleve tata ke salai accidentellement ngele na kuyobisa mwana ça dépend ya âge. Mais si mama kele bika mama yobisa mama keleve mama kuenda kana voyage maman bienvenue à partir à 3 ans mwana ya kento lenda kuyobila yande mosi mwana moni ya tete kele na 3 ans 4 ans yanke kuyobila ka yande mosi mais kumve propre yanke comme propre samne yanke comme propre ve maman bienvenue mama Brigitte ngeke le mama edikana ngile na kakula betu na jambu yai mwana yakene veke mwana ke vanda ve propre na tango beto ke yubisaka babana beto ba mama na kukuma na 2 ans mwana mekuma yanke commencer kutambula yanke ve vraiment na équilibre na 3 ans ni kuna mwana commencer kota na kati ya ba équilibre menge papa ngelende yobisa mwana mais yake na ba geste ngelenda kusala ve ni kuna mukele ngelenda yebisa mwana parce que mwana na 3 ans peut-être mwana 5 ans ngeke bika na yebila yani musi mais yake na ba geste ba partie sensible ngeke simbe ngeke na kuyebisa yani ngeke commencer sala ndire yani keseka ngeke na sexa yani yina ni yina bakezonzaka yake ya yimbi mais kasi papa lenda kuyebisa mwana si papa yina mutinda nke kudona psychologiquement yani ke équilibré yalenda kuyebisa mwana nina yina pe mutindu papa nzutu mwana ke sacré nzutu pe ya yandi papa pe ke sacré yes. Parce que yalenda kusongisa pene ya yandi ve na mwana ya fioti yina yake na papa yake kuyobilaka na bana ya bao ya bakende yina kele ngeke na kufa papa mwana papa mekubaka mwana ya yandi yani kukwenda na yandi na kikozo na kwenda yobila na mwana yina kele ngeke na kufa mwana parce que ngezola ve mwana yina lizingu ya yandi vwanda ya mbote ce que beto ke nazimana ngeke zonza ti yake mwana yange munu musi mutubuta yandi ni ba langage na ke na beto me mwana kanange me buta kana me basika na kivumu yange yankele mwana ya tata nzambi yake ni mwana ya leta ke na meso na mwana na singe foya ngeke kota boloko
singe bebe si yange ke kota boloko. Mais ata nange mosi na conscience yange, kizingu yi nange me bebisa. Toute sa vie, tonto yanke kuvana na ba mayindu ya imbi, yanzo la kufu nzutu, via yandi ke bongave. Donc ngeke nata di kulusi yina, na mesa jikanda. Me yina na kutala katata me kusala na mwana ya yanji. Me mama Brigitte ya kele na ba mama mpeke na kusala kaya na ba bana ya bawu ya babakala. Yina peke zonza chi, nzutu ya babana ya babakala me kukuma sensible. Na mwana ya kentu betule na njima. Me na ba mama yina kena kusala kaya na ba bana ya bawu ya babakala. Muke na kutuba mwana ya bakala beto nyonso tu ya vanda bakala ya vanda keto beto kena ba sensibilité bakala encore tantôt on lui accorde des circonstances atténuantes mais beto bakento nge mutu mena ta kivumu yina me kubasika ba pasi na nge me kustala mwana yina nge zola kutala mbote ya yandive donc nge kibulu même babibulu ke vuanzila mutindu inave ngeke kibulu parce que ngeke kwenda simba mwana yange na ba parti ya imbi ngeke kujwa hiki ngeke kujwa kimave ngeke na kufa mwana ina parce que ba conséquences ke vuanda mingi na katia mwana ina na katia société yanke kuvanda munti na société lenda kusikirila na yandive. Non mama Brigitte yanke kufo mwana ve me kasibet ke kuwaka na ba mama ya kaka yanke na kusalaka muchindu ine na kuyidika mwana ya yandi moske na sita kuzaba ngana mwana ya munu ke ya kuyilama yandi kele bakala te wapi mutini ya kele na kuyirika mwana kuvanda bakala ya kele ni beto batokezo nzaka yao nzambi mepeso mwana babima nyonso ina mwana mebutoka na yao kana beto ketala chimwa kimbevo kena beto kena ba meso no ba mama ketala ke mwana munu parti yaye oke na tala ya mbo TV mais nata na l'hôpital docteur ke zavi sange se yake ya chile kasi yake ya chile kave mais singe commencer sala ya ngemo si donc ngeke na jam tata Joseph. En tout cas maman bienvenue mama tangu yange kubutaka mwana yange kukonfia andi na maboko ya nzambi mubanza ke c'est pas responsable na mama na kuzonza munu mosi munu mekatete mwana ya munu mosi avant que yandi kwende salva mambo ya kaka. Maman, bienvenue, il faut te retenir. Façon mama me kuzonza, beto kele na ba sensibilité. Et ba sensibilité na, peu importe même si yake mama, si yandi me kuvata imbi, yake ku créer ba sensation na luzingu ya mwana ya bakala, même si yake le mwana ya yandi mosi. Et yin aussi ke mambo, il faut beto kutala. Façon mama yin me kubuta mwana. Faso ya kuvandila na inzo maman yino sike mambo abiyemo faso ngeke kuvandila na inzo ngeme kuvanda na inzo makuli ya kufunguka ngeme kuvandaka na inzo abiyemo ya imbi ngeke na kupuse mwana yange ya bakala na iki ba comportement faso ina benke kusuka kote benke kubwa kaka na kacha mambo ya incestina. Donc maman bienvenue yake le mambo ya kiadi na comportement surtout ya maman kwenda basika na mwana ya yande mosi ya bakala yake le mambo ya kiadi. Mina kutala kape babana ina ke kunjimaka ya utata mvungi wapi mutindu ngele ndazunzila diambu ya mutindu ina nge mwana ngeme kuzaba ke yai kele tata ya mungu yai kele mama ya mungu wapi mutindu nge unjima diambu ya mutindu maman nge kuzaba mama ke vanda toujours na une certaine autorité na zulu ya mwana yake aussi parfois ignorance ya mwana il faut aussi en parler. Yake na ba maman ke ko expliquer ke na babana surtout mwana me bana kukula mayela keve bien développé mama le na inculquer anje ba mambo wa muchindu mukele mvungi mambo wa muchindu bonge kuzaba luzingu yange puke ya kusimba na famille betke na mambo ya faso ya betke na balien donc nge luzingu yange puke ya simba il faut vraiment nge basika na munu singeme kubasika na munu mangeke kutala luzingu yange ke kukwenda mantwala ngeke kuzwave bamfyotokoso yina bampangi yange mekuzwa ngatale me mwana mayele ke vitete yake ni mama mezonza wapi mwana lenda penser que mama lenda zonzil munu mambe imbi mwana croire uza mama ni yandi me kuvivre na famille yayi donc si elle mezabka ba mfyotokoso na bantontolo kele na dikande et que la seule manière ya kukatukele na ba mfyotokoso ina il faut kwenda na mama yandi yiki yanke kusala patamutu mama bienvenue ke kuzola kuvanda na luzingu yayi na bantontolo na ba mfyotokoso mama Brigitte wa jambo yayi tata mvuke na kuzunza kana be yiki ngeke kuzunza na jambo ya mtindu ina bon il faut beto fana kuzaba ti jikanda yake ni jambo ya nene donc kutunga jikanda papa mama bana na kati ya inzo yake ni jikanda yake ni responsabilité ya nene samu na yiki na kaji ya jikanda ina
kana beno melonga bana mbote ben ke tala pe lusaku munu e lusaku munu na keke kusuka na kati ya inzo ya beno ve yake kubasika samu china kati ya inzo beno kena babantu ina bake kuiza kusala ba mpe bake kuyamba lusaku munu jikanda pe ina kena nganda pe bake kuyamba lusaku munu ya beno mekana beno me kukotisa ba mambu ya imbi parce que mambu ya yake kumaka kaka brusquement ve kana mwana me kuma na 10 ans à partir de 10 ans 15 ans mama na kuzonzo yani ba mambo fasoni na kuyamba ya yake pasi yake bandaka depuis mwana ke mwana fioti ngeke tala yake na bamakanda muntu lenda kupenetre ve tontonga me vanu kuna 1 mois 2 mois menge mezave mambu ina kena kuluta na kati ya yinzo yina donc yake bandaka depuis bu mwana nzonzolo yange yina ngeke ku transmettre na mwana mambu yina ngeke na kuzonza na mwana yake ba déclaration ngeke na kusala na zolo ya mwana une âme sensible yanke capter ya na kati ya ama yana yina me capter ya yanke na kukula na yao donc de mama singeme kusala ye mwana ke obligé na kukwenda mais il y a aussi d'autres faits ngeke tata ngeke mama ya mwana l'enfant te doit respect, obéissance. Donc, yanke na kutala ke yina ngeke na kusala. Tonto yake plaire yan ve. Mais yan mekanga inwa. Na boma ina, yan enda kuzonza ve parce que tu es son autorité. Et mwana ina ke sous ton autorité. Yan enda kwenda wa kote. Puisque kaka nge mutuke nati yana l'école, kaka nge mutuke vutule yana inzo, kaka nge mutuke pesi yani madia. Si kana yan mekaka mwa kumanga, nge me buli yani. Souvent na ba inzo yake faso ina. Shikotu pa. Mwani yai. Wave mambu. Mambu iki nge me zonza na yani ina me wave. Nge osina kuzonza mambu ino si yeke zonza ve ba ino si bake na yinzo pe balende zabe ve wapi mambu ina beno mekuzwa mais l'enfant est puni donc na repression ina mwana ke kuzonza ve ya mekuma tabu mais mwana ke na kusufrir yani ke kuna yanke na kusufrir mais yake le pasi mingi samu china kutalaka na ba yinzo ya kaka mama Brigitte yake le na batata ina yanji ke kubasi kaka to kuvukisaka nzutu na mwana ya yanji ya kento mwana ya kento mekwiza kuzwa kivumu ya tata ina wapi mutindo bete kudika diambu ina na kati ya inzo ina kubumba kaka secret ina yakele ni betu ba mama parce que nge mama nge mutu kwela bakala ina donc mezaba mutindo bakala ina ke jatilaka betu ba mama betu ke zaba bakala mon tonton baska na cousine yandi yaye donc singe mezaba ya déjà c'est un danger pour toi avec tes enfants dans la maison non mengele na vanda dona ina kile di banza veti bakala ya mungu na sala ya una babana ina yanji mosme kubuta si déjà ton mari est sorti avec sa cousine ou sa sœur wapi limite ke kuna yani basikana mwana yandi ve ça veut dire que na kati ya itu yani mambo ikele si yandi kubasikaka mekana yandi me kubasikaka TTV na ina kele ba sœur ya yandi ya tete masukiza basikana yandi ni mwana yange mengeke tala ba geste ya bakala nge par rapport na mwana il y a 2 fois il faut intervenir na kuzaba mais qu'est-ce qui se passe kana ngene na pesa beto mwa di banza ya ba geste yango ke kuvanaka wapi mutini mais geste papa me kutuba beto ya wa fe ve mama Brigitte ngekele mama ya kele iki yake na bapapa kaka munu madia munu kaka yani mutu ke kuturila munu si mwana ke tete fioti maya kui tu munu nadia kui vwanda beto kudia mbongo ya zandu ke pesa na mwana mwana bon pesa na mama nge mekuza salaire la fin du mois yani mutu ke bumbaka mbongo mingi ya mutu ke na mayele ya mbongo nge me pesa yani me yake mwana nge mebuta donc kenchi na yake na mayela kubumba mbongo fe non babani mekuma bala fille ya papa mambo ni mambo ya inzo si mwana kele na mambo na mama kak ni mwana papa ke pesa raison kak na mwana ko condamner mama oui menge mama ifunge fungul meso ya vwana mwana ya vwana unyese cousine ngeke tala ba acquaintance ya bao tonto bele nyoso bene kwene lala ba uzole bakena kusuivre tele bubu ya betu mezo na mambo telewa bokila mwana kwenda lala pesa mwana ba directive na kati ya inzo muzole venge vwandila faso ya ina papange kana nge papange ke kuna muzole venge vwanda kuna mais quand ngeke na tala ke mwana ke na persister ke na kwenda vwanda yanke na sala le contraire yina nge maison nange fungulu mesa na bakala nge yani yanke zabisinge ve maman bienvenue mwana mase se développer yani ke vata mwa babilele ya ba saucisson maintenant nge kusumbilaka mwana bilele ni papa me kwa nsumbil babilele ya faso na mwana ya yanji epinge maman nge na kutalaka nge mwana ke kuvata osi yao na mantwala ya papa epinge na kutanga Mathieu mais fungula meso parce que coup d'état na kulutaka na mantwala yange mosi maman bienvenue muzela ko ajouter kima yake lusina mambo ba parents ke ku favoriser inceste parce que ba ke kuwaka bana ve et ça c'est un vrai problème ah oui il a fait que les diambu ya nene surtout beto ba mama mwana ya kento me quiz kuzonza nange mamotala mambo papa mezonze le mono
mamotala mambu papa mekusala munu. Première réaction yange mama ke kungal mwana. Ngeke ku croire ve mambu mwana ke kuzonzi nange. Ngeke ku penser non, papa vana maison ska faso ina. Ngeke ku sos ku couvrir bakalange. Mais en fait ngeke na ku couvrir ve bakalange, mais ngeke na ku protéger kni di kwela yange. Et si mwana me kuzonzi nge mbala ya tete, mamotala faso papa me kusala munu. Ngenge me kungala mwana. Mamotala mambu papa me kuzonzi la munu. Mamotala jourbet kwenda kune papa tal mambu yan kusala munu. Ngenge na ku protéger ke yan. Ngeke na kuzonza ata mambo mwana aussi ke ku vutuka yani ke ban kuzonza diak ve parce que mwana ke kutala que nge peut-être que yani ke zonza mais ke ku fodi kwela nge. Et ça c'est un vrai problème maman. Tant que on ne va pas en parler, tant que maman ke ban veut ku croire mwana yanji bet ke vivre toujours ba mambo ya ba inceste yayi. Écoutez l'enfant. Si peut-être que ngenge ke na ku douter que prenez un spécialiste bet na tête mwana papa ah maman ben ku wa tête mambu mwana ke na zonzela munu in papa yane ke zonzela kian. Il faut traiter ça, sinon si vous cachez manke sale na mwana ya tete manke sale na ba mampasi na mezwa manke sale na ba banu nyonso benke gaspiller famille. Il faut écouter l'enfant. Mwana keve yeza mwana keve kilau sian me ku zonz mambu ben ku wayanji ben ku wa ben observer à partir du moment où même si ngele nda zonz avait tete mais mwana me ku pesinge flash nge menon observer ba réaction ya papa par rapport à mwana. Observer. Tata Joseph yakile lawa bana ina peke kuzonza kave. Parfois papa kuniminaka yandi kuzonza ve mwana me kuvandaka kaka sui. Yani me kubumbaka dia. Beno kupamuka kaka kivu me kubasi. Maman bienvenue. Mama ni vrai complice ya mwana. Mama nzambe pesia ken ba prédisposition. Mama faut avoir ba capacité ya ku comprendre que awa y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, si mwana na kache inzo, mase ku bakilinge mama net mbanda yanj. C'est un indice. Une fois ya révélenge que y a quelque chose qui se passe ici. Imaginez bakala yange ya inzo, mwana mesal mambu, me bakala yange ke kuzen ke ku grondenge devant mwana. Ça, c'est des indices qui peuvent te révéler que moi, mambu, qui n'a kuluta na kachawa. À ce moment-là, il faut pas qu'on continue kutang Matthieu 14, mais ben vandil mambu, c'est très important. Na kutalaka betu kena kuenda kana yina kele masuka ya manaka ya beto, ya kilumbu ya bubu na yina me kutadila kuvukisa nzutu na mutu ya jikanda ya pene. Tona nuputa kuiza zonza l'inceste. Mama Brigitte, yiki kele ba conséquence ya diambu yina ya inceste na kati ya dikanda. Ba conséquence kele mingi. Beto ke banda tete na mwana ina me kusubiri yao. Beto ke tala mwana ina me kusubiri yao deja yani ke na satuka ya kufua nzutu. Mwa mambo muke kufua nzutu. Ngeke tala mwana ina tonton yanke zonza mingi ve. Yame kuma kukwenda vuanda na kwa yandi kune yani ke na kuyindula. Tonton yanke kudiave. Ben ke forcer na kudia. Santé yani ke na kuse dégrader. Beno ke kuzaba ve. Tonto yake kuvanda mwana ina, yame kuma même na l'école ya vandi ki mayela yanke diave mayela. Donc parce que yanke na kutanga ve, yalenda kutanga me yanke na l'école yanke ya kuzimbana, yanke na kutala kele yanke vutuka na yinzo kuna, ni mambu ya ike na kuluta. Ngeke kutala mwana ina ke vwana na ba trouble mingi, ba eka kondize, ngeke tala tonto yanke vwana tonto yanke zonza yani musi. Benke na zonza ti baz esprit, yake baz esprit ve, yake le mambu ina. Yake na babana ya kaka ngeke kutala yani be kuma tonton yanke zenge banzutu yani musi yani ke tulu bansamba na banzutu bia tonton yanke lwalisa nzutu yake na babana yake mambu ina kana yake mwana kento tonton ngeke kutala pe sato babakala pe ikele diaka ve mwana ina ke kwenda na makwela sato babakala ikele ve si yake mwana bakala vous faites un violent mari parce que lenke kwenda yanke nata mambu ina si kento memanga mebula mwana memanga mebula donc il devient violent. C'est un monstre que nous faisons. Donc ba conséquence kele mingi yalenda pe kunata mwana na lufwa. Bien sûr. C'est pour ça que on va nous nge mama ngeke musala fasina ngeke na kufwa mwana nge. Tata Joseph. En tout cas, mobanza maman me kuzonza presque ba conséquence nyonso. Muke résumer kaka na kuzonza que acte inceste qui traumatisé mwana à vie. C'est un traumatisme à vie. Et qui avanda mwana ya kento mekubasika na papa ya yanzi, qui avanda mwana ya bakala muto mekubasika na mama ya yanzi, et qui traumatisé mwana à vie. Et les aba maman si mwana ya bakala
mekubasika na mama ya yanji. Wapi maka respect mwana inake kupesidia na mama. Ata respect kele, respect kevandi afu. Si papa mekubasika na mwana ya yanji ya kento. Imagine jour ya makwela ya mwana ya kento ina. Tata nuwa kwaku, yanke ku nuwa yiki. Mena kutala que il faut bet garder société à beto na ba vertu morale in ba koko sa bika beto. Ça c'est très très important. Et muzola compléter aussi qui ma maman bienvenue, c'est que ezaba mwana ya kento ina kubasikaka na papa ya yanji yake van même difficile na yandi na croire bakala ya yandi même si yandi mekukwela parce que yandi kubanza ba mambo aussi mingi que de la même manière que papa ya yandi salaka na yandi bakala yandi aussi kusala na babana et tu te rends compte maka foyer ya fasoina donc ba conséquences qu'elle est mingi. C'est pourquoi comme ba conséquences que telemo mingi muke na kulomba na batata, muke na kulomba na bamama, na baskila na bamambo ya fasoe, na kulomba na bamakanda, na kufukama, na kudemande grâce ya nzambi, puke bamambo ya fasoe ya inceste kukumeve na famille. Yake bamambo ki kumwangisaka famille. Vraiment muna kulomba na bamakanda nyonso ke na kuwa beto, vraiment ben kukatukili na bamambo ya fasoe. Tata Joseph di banza ingi ya masukina na bikanda ina kina kuzinga kajiambu ya mchindu yai. Wapi dilongi ke kupesa bao? Okay, mambo ya tete yemone na kuzonza na baina kena kuzinga na mambo ya inceste, c'est que baso se babantu lenda ede bao. Si beno mosi benenda vanvena capacité ya kuzwa solution ben kuzwa babantu ina lenda ede beno. Babantu kele lenda ede beno la pesi ben mandongi na kuzaba faso kusala na kubaskila na bamambo ya faso. Mama Brigitte, dibanza ingi ya masuka na jambu ina to na jikanda ina kena kuzinga ka jambu ya mchindo yai. Dibanda ya munu ya suka muko interpele nyingi mama. Parce que mama bamekotula yandi kuvanda ede ya bakala. Kana munu mwe ede bakala munu ve. Mwe ede bana munu ve mume mwangita jikanda. Muzola kutunga jikanda. Donc il faut assumer rôle la munu mbote. Yina duka nzambi pesa katina kati ya société. Il faut muko assumer ya na kati ya jikanda ya munu. Ede bakala ya munu, ede bana ya munu. Ni jambo ina muke na kwa interpele mama. Mekasi na babana ngike kuzunza na bawiki. Na babana si ba mambo ya faso ina yake na kuluta ba bumba ve ifo ba zonza. Si papa na mama balenda kuwa ve même monsieur yande na l'école yande zonza. Manke kuwa yanke zaba wa faso yanke convoquer tata na mama. Yake le mambo ya yimbi yake na kudétruire société. Matondo mingi mama Brigitte Kimongu na ina imekuisa kupesa beto dibanza yenge na jambu ina imekutadila kuvukisa nzutu na mutu ina ejikanda ya pene pene to na lumputu mamekuisa kuzonza l'inceste. Tata Joseph Mikala pebet mkutonda mingi na ina imekuisa kupesa jaka beto dibanza yenge na jambu ina ya inceste. Tata Joseph matondo mingi. Merci beaucoup mama bienvenue. Mama Brigitte bet metonda mingi. Beto pe metonda mingi. Samuchi beto zolo tunga makanda engeme kuso nzila ya mbote na kutunga jikanda. Matondo mingi na beno nyonso mekulanda beto na manaka ya beto ya tunga jikanda na tunga jikanda beto ke kuzonzaka beto ke kutungaka kansi beto ke kumwangisaka ve na yau beno mekuwa jambu ya mbote kubakaka ya imbini na bake kulosaka na yau beto tunga makanda ya beto kansi beto kumwangisa ve beto kukuma bilumbu ke kuiza na mantwala beto kuvandaka na mama Brigitte Kimongu yanchikele mama ya jikanda na lweko ya yanji beto kuvandaka na tata Joseph Mikala yandikele petate ya jikanda mekasi yandikele mvungi ya dibundu plein évangile tabernacle na kinzonzolo kele nkunji ya beno bienvenue kisana kasi na manima ya technique ya kele nkunji ya beno Flavien Landa betume kukuma jaka bilumbu ke kukwiza na tunga jikanda. Tunga jikanda, votre émission en langue Kitouba qui vous éveille sur les différentes questions du foyer dans le but de rendre ce milieu convivial. Lux FM, Tunga Jikanda, bienvenue Kisana.